قیام و دادخواهی و فراخوان به حسابرسی از سران حکومت آخوندی. کمیته عدالت برای شهیدان قتل عام 67. اجلاس استماع جامعه مدنی. 1. کیفرخواست. 2. نظریه‌های متخصصان بین المللی. 3. گواهی زندانیان و شهود. 4. نتیجه گیری. ژنو، کلوپ ملی مطبوعات، اول فوریه 2018، 12 بهمن 1396. سخنرانی تاریخی پروفسور ژان زیگلر، نایب رئیس کمیته مشورتی شورای حقوق بشر ملل متحد، متشکل از 18 متخصص بین المللی در ژنو. ما در شرایط خارق‌العاده‌ای هستیم. مردم ایران و نسل جدیدی به پا خواستند و جوانانی که تظاهرات کردند. آنها از جان گذشته هستند و یک دلیل این از جان گذشتنها اعتراض علیه فقر اقتصادی و فساد آخوندهاست. اما در واقع آتشی که به جان آنها افتاده، آتشی است که توسط شهیدان سال 67 برافروخته شده است. آنها خواهان آزادی، دموکراسی و احترام به حقوق بشر هستند و جای شکی نیست که آنها از الگوی قهرمانانه شهیدان 67 انگیزه می‌گیرند. فداکاری فوق‌العاده این مردان و زنان قهرمان در 30 سال پیش هنوز هم موضوع روز است. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, d'abord je vous remercie de votre invitation. Vous savez que le comité consultatif du Conseil des droits de l'homme est un organisme subsidiaire du Conseil des droits de l'homme, qui est la 3e instance la plus importante des Nations Unies, après l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité. Ce comité est constitué de 18 experts internationaux proposés par leurs pays respectifs, mais qui, après l'élection par le Conseil, sont totalement indépendants, Et pour l'instant, je suis le vice-président de ce comité, qui est le think tank, pour aller vite, du Conseil des droits de l'homme, qui prépare les dossiers, qui fait des propositions, qui exécute des mandats, etc. Notre comité a été saisi de nombreuses fois et a réagi en conformité par les crimes commis par la dictature des mollahs de Téhéran depuis 39 ans. Nous sommes ici ce matin à la fois pour 2 raisons, pour commémorer et rappeler le martyre d'à peu près 33 000 jeunes ou moins jeunes iraniennes et iraniens durant les massacres de 88, et deuxièmement, voir comment on peut mettre fin à l'impunité des assassins qui sont toujours, pour certains d'entre eux, au pouvoir, à l'œuvre, comment les remettre à la justice internationale, quel mécanisme créer pour mettre fin à cette impunité totalement scandaleuse. Je voudrais commencer par quelques remarques préliminaires. D'abord, mes condoléances profondes adressées aux familles, aux survivants des massacres, aux familles de ceux qui ont perdu des martyrs dans les massacres, non seulement de 88, mais les massacres qui continuaient jusqu'à ce jour, mes condoléances profondes. En deuxième lieu, je voudrais rappeler très rapidement la situation dans laquelle nous parlons aujourd'hui, qui est tout à fait extraordinaire. Le peuple iranien s'est de nouveau levé, une nouvelle génération. Et c'est vrai que
ces jeunes qui ont manifesté en mettant en jeu leur vie, parce que quand ils sont arrêtés, ils sont torturés et assassinés, et ils le savent, qui ont risqué leur vie. Ils l'ont fait, bien sûr, selon la presse occidentale, pour protester contre les prix élevés, contre la misère économique, contre la corruption des mollahs, certainement. Mais en fait, profondément, le feu qui les anime, c'est le feu des martyrs de 88. Ils demandent la liberté, la démocratie, le respect des droits de l'homme. Et ils sont nourris, certainement, par l'exemple héroïque des martyrs de 88. Donc il y a une actualité tout à fait extraordinaire du sacrifice de ces héros et héroïnes d'il y a 30 ans. Je voudrais dire une troisième chose préliminaire. Mon ami Eric a parlé tout à l'heure de Kasem Radchavi. Kasem Radchavi, grâce à lui, était le premier délégué du CNRI, du Conseil national de la résistance iranienne, de la résistance iranienne, au Conseil des droits de l'homme, très actif dans la société civile internationale et genevoise. Grâce à Kasem Radchavi et ensuite ceux qui lui ont succédé, le contact n'a jamais été rompu avec le Conseil des droits de l'homme et l'ONU a toujours été tenue au courant formidablement, avec précision, intelligence, par le CNRI. Je parle de Kasem Radchavi parce qu'il a été assassiné dans ce village, quelques dizaines de kilomètres d'ici, à Tané, par les tueurs de Téhéran, impunis, restés impunis jusqu'à ce jour, avril 1999, et je ne peux pas parler devant un auditoire comme celui-là sans honorer le travail et la mémoire de cet homme tout à fait extraordinaire et qui lui aussi a payé de sa vie, qui était Kasem Radchavi, pour rendre public les crimes des mollahs. Je voudrais, puisque nous étions très liés, il était professeur à la même université que moi, à Genève, un mot sur Kasem, à cette occasion ici. J'ai discuté assez longtemps avec un de mes collègues au Conseil national qui s'appelait M. Lebas, qui était conseiller d'État chargé de la justice et de la police du canton de Vaud. Kasem et sa famille habitaient à Tané, canton de Vaud, et j'ai demandé au gouvernement, à ce ministre de la Justice de Vaud, d'organiser une protection pour Kasem Radchavi. Kasem Radchavi a refusé. Le gouvernement vaudois a dit oui, qu'ils viennent nous voir, on va organiser une surveillance, une protection policière à Tané, enfin dans sa région où il habite. Et Kasem a dit jamais. J'ai dit, tu es fou, pourquoi? Tu sais que tu es menacé. Il m'a dit, mes camarades n'ont pas de protection. Nulle part au monde, je n'aurai pas. Et il en est mort. Ça, c'est l'héritage des héros de 88. Maintenant, l'espoir qui s'est levé avec ces manifestations d'il y a quelques jours, quelques semaines, et qui vont certainement continuer, et qui sont payées aussi au prix du sang par ceux qui ont manifesté, rappelle Jean Jaurès. Jean Jaurès a dit « La route est bordée de cadavres, mais elle mène à la justice ». Donc ce qui se passe aujourd'hui en Iran révèle une formidable espérance, puisqu'encore une fois, et je termine là les remarques préliminaires, encore une fois, l'héritage, l'exemple, le martyre, le sacrifice des héros et héroïnes de 88 est réincarné dans la jeune génération qui se lève aujourd'hui pour les mêmes valeurs, démocratie, indépendance, liberté en Iran. Voilà, maintenant je vais faire deux séries de remarques. La première, je reviens rapidement à l'histoire, à 2 ou 3 points de l'histoire qui me semblent importants et qui permet de situer ce que je demanderai dans la deuxième série de remarques. Vous savez que Khomeini est revenu en Iran en 1979, dans un Iran où le Shah venait de s'enfuir
et où la principale force sociale était les Moudjahidines du peuple. Pourquoi? Parce que les Moudjahidines du peuple étaient la principale force de résistance contre la dictature du Shah. La SAVAK, la police, la Gestapo du Shah a liquidé tous les fondateurs des Moudjahidines. Par exemple, le successeur des fondateurs, je prends un exemple, Massoud Rajavi, est sorti de prison 10 jours avant, a survécu, a sorti de prison 10 jours avant l'arrivée de Khomeini, jouissait les Moudjahidines d'un immense prestige grâce à cette histoire de résistance à la dictature du Shah. Je prends l'exemple de Massoud. Massoud était condamné à mort. Il a été sauvé en toute dernière minute parce que Qasem est allé voir le président de la Confédération, qui était Pierre Grabert à l'époque. Et Pierre Grabert a accepté d'aller voir à Saint-Moritz, où le Shah d'Iran était en vacances dans un hôtel de super luxe, pour demander la grâce de Massoud au Shah. Et le Shah ne pouvait pas refuser au président de la Confédération helvétique ce service. Et à quelques instants près, à quelques heures peut-être près de l'exécution, Massoud a été sauvé et est devenu tout naturellement, avec les Moudjahidines, la principale force, la force la plus crédible, sociale la plus crédible dans cet Iran où arrivait Khomeini. Mais il a eu une rencontre entre Khomeini et Massoud et les Moudjahidines, la délégation des Moudjahidines conduite par Massoud en 81. Et Khomeini a dit: je vous donne tout ce que vous voulez, mais vous devez accepter avec moi d'écraser les ennemis de Dieu, c'est-à-dire d'instaurer la dictature islamiste. Et les Moudjahidines ont refusé. Massoud a dit: nous avons perdu tant de camarades, nous avons payé un prix tellement élevé dans la lutte contre la SAVAK et dans les prisons et sous la torture de la SAVAK. Nous, on est là pour instaurer la démocratie, l'indépendance, la souveraineté, les droits de l'homme en Iran. Et c'était la rupture. Et rapidement, évidemment, le conflit s'est envenimé, il y a une persécution qui a commencé presque immédiatement. Le pire moment, c'était le tournant, comme disent les Moudjahidines, c'était le 20 juin 80, mais déjà Massoud ne se rendait pas aux promesses de Khomeini. 20 juin 81, une immense réunion, manifestation publique organisée par les Moudjahidines, 500 000, j'ai vu les photos dans des archives, 500 000 au moins personnes à Téhéran qui revendiquaient la liberté, qui revendiquaient la démocratie. Et là, pour la première fois, les services de Khomeini, les Pasdaran en essence, tirent dans la foule. Et c'est le premier grand massacre public. Et à partir de là, les Moudjahidines, les démocrates en général, les combattants de la liberté sont en clandestinité, sont persécutés. Persécution qui culmine, je le répète, en 88. Cette rupture, il n'y a jamais eu des négociations plus tard, c'était la violence fasciste, cléricale, impitoyable, contre un mouvement, contre des hommes, des femmes de toute génération, de toute religion aussi, qui demandaient l'instauration, encore une fois, de la démocratie, l'instauration de la liberté, et qui témoignaient, ce qui est formidable jusqu'à ce jour pour les Moudjahidines, par exemple, ou pour le CNRI en général, d'un islam démocratique, d'un islam des Lumières. Et c'est pour ça que ce mouvement est tellement important, cette résistance iranienne est tellement importante pour le monde entier, parce qu'il se mène, il y a 1,1 milliard de musulmans dans le monde qui sont traversés par d'effroyables
perversion, comme vous le savez, les djihadistes, la dictature des mollahs iraniens, etc., etc. Là, vous savez, les témoins du sang d'un islam démocratique, d'un islam des Lumières, d'un islam qui incarne tout l'immense héritage de tous les très grands penseurs savants islamiques du temps qu'on appelle l'islam des Lumières. On a souvent appelé les Moudjahidines les tenants du deuxième islam des Lumières, Et c'est pour ça que ce mouvement de résistance iranienne qui se fait non seulement au nom des valeurs que j'ai dit tout à l'heure, mais au nom d'un islam, et les amis que j'ai parmi les Moudjahidines sont profondément croyants, sont des islamistes, sont des musulmans profondément croyants, c'est des hommes et des femmes de foi, mais une foi tolérante, une foi fidèle au Coran, une foi totalement, je le répète, des Lumières. Et c'est pour ça que ce mouvement, je le répète, est d'une telle importance. Il me vient à l'esprit une référence historique qui peut sembler un peu déplacée dans ce cadre, mais qui dit bien ce qui est ma pensée ici. En Varsovie, en 1843, Tchervisky, le commandant en chef des troupes d'occupation russes, qui écrasait l'insurrection du peuple de Varsovie, a vu fleurir sous le palais où il habitait une banderole qui était posée la nuit par les insurgés polonais qui luttaient pour leur liberté contre l'occupation tsariste. Et cette parole disait « Pour notre et votre liberté », pour notre et votre liberté, s'adressant aux troupes d'occupation, défendant une puissance tsariste effroyable, du servage, etc., etc. Et les insurgés disaient, nous luttons bien sûr pour notre liberté, mais aussi pour la vôtre. Aussi pour la vôtre. Et les Moudjahidines, ou le CNRI, peut dire, est exactement dans la même situation. Leur combat est aussi pour notre liberté, puisque nous avons besoin d'un islam des Lumières, de coexistence, de collaboration, de pacifique coopération. Il a une dimension universelle, non seulement dans le sacrifice des martyrs de 88, mais dans le sacrifice de ceux qui aujourd'hui, maintenant à cet instant, sont torturés et qui meurent et qui n'abjurent pas et qui ont manifesté il y a quelques semaines. Il y a un lien organique, presque charnel, entre eux et nous, entre leur sacrifice et notre liberté qui est défendue par eux. Maintenant, j'arrive à la deuxième série de mes remarques. Et c'est pour ça que notre solidarité ne doit pas être simplement morale et verbale, etc., mais elle est politiquement essentielle. Elle est politiquement essentielle. Si des tueurs comme les mollahs, si ces dictateurs qui sont là depuis 39 ans, impunis, continuent à sévir, et j'ai ici Fallen for Freedom, le CNRI a édité la liste de 20 000 martyrs sur les 120 000 qui sont tombés probablement depuis l'arrivée de la dictature des mollahs. Il a ici la fatwa de Khomeini, qui a donné naissance, qui a légitimé les massacres de 88, et il a ici la liste avec l'âge et les photos, c'est effrayant, j'ai passé la nuit à les refeuilleter, de tous ces martyrs qui continuent de tomber pour notre liberté, et cette impunité doit cesser. Comment elle peut cesser? Par la mobilisation enfin de cette opinion publique occidentale traversée par des raisons d'État, par des
par des raisons commerciales, recherche du profit. La Perse est un immense pays, très très riche, avec des séductions capitalistes nombreuses à offrir à l'oligarchie capitaliste, du capital globalisé, capital financier globalisé d'Occident. Cette opinion publique européenne doit se réveiller. La réunion de ce matin, et je remercie encore une fois la société civile de l'avoir rendu possible, participe à cet effort, doit se réveiller et demander que l'impunité cesse. Plusieurs orateurs, toi en tout cas, et d'autres, m'a-t-on dit avant moi, ont demandé cette enquête de l'ONU et je félicite et je remercie le haut-commissaire pour les droits de l'homme qui a envoyé des observateurs ici, qui a dit là, il y a crime contre l'humanité, il y a crime contre l'humanité, crime contre l'humanité. Après 30 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Les crimes contre l'humanité sont parfaitement identifiés. Ils ont été définis en 1948, donc dans la résolution sur le génocide et les crimes contre l'humanité. La définition des crimes contre l'humanité a été reprise dans l'article 7 du statut de Rome de 98, du statut de Rome, qui a donné naissance à la Cour pénale internationale. Et les actes barbares infligés aux martyrs iraniens par la dictature des mollahs sont définis avec une précision juridique totale. Et je vous les lis rapidement. Qu'est-ce que c'est qu'un crime contre l'humanité? Les témoignages que vous avez entendus, les témoignages qui sont dans ce livre terrifiant, émouvant, mais d'une très grande précision, sont parfaitement définis juridiquement. Il ne s'agit pas d'une condamnation générale de l'assassinat ou de la torture. Et je me permets de rapidement de les lire. Article 7, crime contre l'humanité. C'est le statut de Rome qui a repris 1948 la définition exacte du crime contre l'humanité tel qu'il est dans la résolution contre le génocide. Article 7. On entend par le crime contre l'humanité l'un quelconque des actes énoncés ci-après, lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile. Premier crime, le meurtre de masse, extermination, réduction en esclavage, déportation en esclavage, transfert de population, emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international, torture, viol ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable, persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, ici c'est d'ordre politique, religieux ou sexiste, disparition forcée de personnes, crime d'apartheid, autres actes inhumains de caractère analogue, causant intentionnellement de graves souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Ça, c'est la définition extraordinairement précise des crimes contre l'humanité qui ont été commis. Et empiriquement, les témoignages ont été fournis à cette réunion aujourd'hui, commis et qui continuent à être commis par les tueurs des mollahs. Pour qu'il y ait commission d'enquête, il faut aussi qu'il y ait identification des auteurs de ces crimes contre l'humanité. C'est d'une facilité absolue, il n'y a aucun problème là-dessus, aucun problème juridique ou technique pour les enquêteurs, comme par exemple Pinheiro, là, pour la commission d'enquête pour la Syrie, là, il y a des problèmes d'identification, là, il n'y en a pas.
les meurtres de 88, je reste uniquement avec les meurtres de masse de 88, eh bien, il y a des coupables à 3 niveaux. Il y a d'abord les membres de ces fameux comités de la mort que Khomeini a instaurés, un procureur, un juge et un représentant des services secrets. Dans chaque village, dans chaque province, dans chaque ville, il y a un comité de la mort qu'on peut identifier. Et Khomeini, dans la fatwa qui est ici, qui est très détaillée également, qui a instauré ces comités, dit si 2 sur les 3 sont d'accord pour l'exécution, exécution. Ni droit à la défense, ni droit à l'avocat, ni droit à être entendu. Le comité stipule, si 2 sont d'accord, c'est l'exécution. Donc ceux-là, on les identifie, ces comités. S'ils sont en vie, les membres de ces comités, on les identifie facilement. Ensuite, ceux qui pendent ensuite, exécutent, c'est les pastarans. Ce n'est pas le comité, c'est les pastarans qui physiquement tuent. Eh bien, ceux-là aussi sont connus, identifiables. Et finalement, plus important, ceux qui ont ordonné le meurtre de masse ou n'importe lequel de ces crimes qui sont mentionnés à l'article 7 du statut de Rome, et que je viens de lire, sont également connus. Et plusieurs sont aujourd'hui au pouvoir. Parfaitement. Par exemple, le ministre actuel du renseignement est un des tueurs qui était instrumental dans le meurtre de masse en 88. Il faut donc une commission d'enquête des Nations Unies et des juristes éminents qui sont beaucoup plus éminents que moi, comme Maître Garcès, comme vous, et dont je salue la compétence infinie, vous ont dit comment ça se passe, les enquêtes. Évidemment, moi, personnellement, et c'est ce que le comité demandera, que notre comité demandera au Conseil des droits de l'homme, c'est le Conseil des droits de l'homme qui devrait instaurer une commission d'enquête sur les massacres de 88 et les massacres après. Monsieur Frech, qui est un de ces grands juristes, qui est là et qui a longtemps joué un rôle essentiel au Haut-Commissariat, pense que le Haut-Commissaire lui-même a la compétence de nommer une commission, d'instaurer cette commission, quelle qu'elle soit, conseil ou Haut-Commissaire, quel que soit l'auteur de la création de ce comité, de cette commission d'enquête, elle doit avoir lieu. Elle doit avoir lieu et rien, ni identification du délit, ni identification des auteurs de ces délits ne s'y oppose. Et ensuite, dernier point, bien sûr, il y a, après que les crimes aient été vérifiés par cette commission d'enquête, les auteurs vérifiés par cette commission d'enquête, que faire? Eh bien, c'est le tribunal spécial. Il nous faut un tribunal spécial, bien sûr. Il faut créer que les Nations Unies, l'Assemblée générale, crée un tribunal spécial sur l'Iran, qui mettra fin à cette impunité qui est une honte pour l'humanité. Je termine en remerciant encore une fois à la société civile et à la résistance iranienne de m'avoir donné la parole. We heard this morning the summary presented, a brilliant summary presented by Kirsty Brimlow and the witnesses. And Kirsty has identified a number of crimes that falls under the title of crimes against humanity. And also Professor Ziegler and all the eminent jurists around here mentioned it, that now this is a crime against humanity. And I would say that a crime against humanity, sometimes we recognize it without defining it. The major question left for us now to answer is, what is the way forward? Certainly, we just heard Professor Ziegler, who suggested certain avenues.
But I want to be more modest than that. You are aware that the issue of human rights in Iran started in the late 70s, early 80s, by appointing the first special rapporteur, the former Prime Minister of Sweden, Olof Palme. And all the way through till the recent special rapporteur on human rights, on the situation of human rights in Iran, they all called for the government of Iran to investigate. And if you have followed the reports of these special rapporteurs, all those calls were categorically refused by the government of the Islamic Republic of Iran. What does that mean? It means that it's a government that refuses to act or to honor this obligation of investigating. And they are also unable to do so because they don't have an independent judicial system. So far, the United Nations has done a lot, but not enough, because we need to see an investigation taking place. The recent Special Rapporteur on the human rights situation in Iran has made a brilliant report submitted to the General Assembly. The Secretary General of the United Nations himself had referred to this report and has presented again a brilliant report to the General Assembly and to the Security Council. So there is a mechanism at work. We need Ms. Jahangir, the Special Rapporteur on the human rights situation in Iran, to move on this issue of calling on the government of Iran to investigate. We need the establishment of an international commission of inquiry, independent from the government of the Islamic Republic of Iran. But there are other issues, there are other avenues also, because this morning when the witnesses and Kirsty were pointing at the crime that took place, they mentioned torture. And we have within the UN mechanism for the promotion and protection of human rights, we have a special rapporteur concerned with torture. So we would like him to be seized about this issue as well as Special Rapporteur on the situation of human rights in Iran, Ms. Jahangir. There is also the other Special Rapporteur concerning the extrajudicial killing. This Special Rapporteur also, we need him to get seized on these issues of the massacres that took place in Iran. There is the Special Rapporteur on disappearances. Why doesn't he also get seized with this issue of people who've been killed 30 years ago? Up till now, they don't, the families don't have a death certificate. They don't have a firm confirmation that their loved ones were executed or they're still somewhere just disappeared. So these are the way forwards. We want those mandated special rapporteurs to take this matter on their agenda. But also, we have legitimately the right to call on the High Commissioner for Human Rights to take his own initiative. If the special rapporteurs will take this matter as an urgent issue, and also for the High Commissioner to instruct these mechanisms, and we want the whole process taken by the special rapporteurs collectively and individually.
collectively, in the sense that the 5 rapporteurs concerned, they need to come together, put their forces together, and issue a statement themselves requesting an investigation. And individually, each rapporteur concerned should produce a report that will be directed to the General Assembly, and the General Assembly will certainly be influenced by these reports. After all, this will be an implementation of the guiding principles on investigating crimes against humanity, crimes of war, genocide, and so on and so forth. I say this, and I really am very happy that the High Commissioner's Office is represented here, and I hope that what has been said and witnessed in this forum will be transmitted to the High Commissioner, and I thank you very much for your attention. Thank you. We're going to move to start the next session. And this is coming back to evidence. So reminding everyone, today's not simply about speeches, it's also understanding evidence from witnesses. So we can demonstrate, even in a very short time today, that we have the evidence here enough to start an investigation tomorrow. And we can demonstrate that very easily with the witnesses we have. The evidence is always devastating, moving, and I know many of you find it difficult. But I know also you all understand the importance of listening and the support that you are giving simply by sitting listening, as hard as it is to hear, because then we all become witnesses, don't we, in our different ways, and we can act on that. So the first person, please, if I could ask that we can hear now from Ezat Habibnejad. If we could hear from her first, and she is sitting next to her son, who also may, I understand, say a few words as well, although he was obviously extremely young. He was a baby at the time of the event she's going to talk about. But if I could hand over to her now. Thank you. فقط شروعم اینه که من همسرم سال 60 در مهر ماه دستگیر شد و من و دختر 1 سالم 2 ماه بعد دستگیر شدیم. من بعد از و ناگفته نمونه دختر 1 ساله من 3 ماه با من توی اتاق خیلی کوچیک 35 نفر بودیم، بدون پنجره، بدون هیچ. دختر من تنها نبود، 3 تا بچه دیگه هم همراه با مادراشون در همون سن 1 سال تا 2 سال بودن و حتی اون اتاق پنجره نداشت و این بچه من و اون بچه‌های دیگه 3 ماه بیرون رو ندیدن، فقط تو اون فضا بودن. هرچی التماس میکردم اجازه بدید من بچه‌مو بفرستم بیرون، میگفتن تا بازجویی تموم نشه ما بهت اجازه نمیدیم. خلاصه بچه‌م رفت بیرون و گذشت. من بعد از 2 سال آزاد شدم. همسرم هم بعد از 3 سال و نیم، 3 سال بهش حکم دادن 6 ماه اضافه، خلاصه 3 سال و نیم، اوایل سال 1364 اوایلش آزاد شد. ما دوباره زندگیمون رو از نو شروع کردیم و گفتیم خب دیگه با دخترمون که به اصطلاح خانواده جمعی ندیده بود، گفتیم دوباره زندگی رو شروع کنیم. من باردار شدم و احسان 10 روزه بود، دوباره ریختن و مهدی رو دستگیر کردن. هرچی ما میگفتیم چی شده، به من بگین چی شده. همسرم خودش هم تعجب کرده بود، گفت نمیدونم برای چی. بردنش، ولی بعد که نگهش داشتن گفتن آره ما فهمیدیم که یکی از دوستاش که قبلا زندانی سیاسی بوده اومده بود اروپا، بهش زنگ زده فقط در حد احوال پرسی.
به خاطر این تو تابستون 65 بهش 5 سال حکم دادن. رازینی بهش 5 سال حکم داد. منم دیگه هر هفته پنجشنبه ها ملاقات بود، با 2 تا بچه‌م احسان و امینه رو دستشون میگرفتم میبردم ملاقات مثل همه، تا اینکه از اوایل یعنی از فروردین ماه سال 67 شرایط زندان خیلی تغییر کرد. یک سر بچه‌ها ممنوع ملاقات می‌شدن. مثلا چند تا از بچه‌ها رو تبعید کردن به تهران که یکی از دوستای خودم بود به اسم دوستای مثلا نزدیکمون به اسم جعفر هاشمی و 5 نفر دیگه. اینا رو تبعید کردن به زندان اوین. خیلی شرایط خاص بود. هر دفعه ما می‌رفتیم ملاقات یه عده میگفتن شما امروز ملاقات ندارین. تا اینکه اوایل مرداد ماه کلیه بچه‌های زندانی سیاسی ممنوع ملاقات شدن. هرچی ما میگفتیم جواب نمیدادن، فقط با توهین و فحاشی. زندان میگفت برو دادسرا بپرس، دادسرا میگفت برو سپاه بپرس، سپاه میگفت برو زندان بپرس. یعنی ما رو همونطور نه که من، همه خانواده ها یک سر ما در حال به قول من پرسجو، ولی هیچ پاسخی به ما داده نمیشد. تو شهر در ضمن ناگفته نمونه همسر من در زندان وکیل آباد مشهد، ما مشهد زندگی میکردیم، اونجا زندانی بود. اولش باید میگفتم ببخشید. توی شهر مشهد پیچیده شده بود که یه عده از زندانیای سیاسی رو اعدام کردن، ولی هیچ کدوم نمی‌تونیم باور کنیم، چرا که همشون حکم داشتن. خیلی از مادرها بودن که آزاد بشه، ولی اونا هم ممنوع ملاقات بودن. خلاصه این رفت و گذشت تا اینکه 13 آبان 67 به پدر همسرم که شهرستان بود، تو بجنورد زندگی میکنه ایشون که شوهر من همونجا بزرگ شده، به پدر همسرم زنگ زده بودن که بیاد دادسرای بجنورد کارت داریم. پدرش میره دادسرا، بهش میگن که ما 2 ماه پیش مهدی رو اعدام کردیم و ازش تعهد کتمی میگیرن که تو حق برگزاری هیچ گونه مراسمی رو نداری، اگر مجلسی بگیری برای بچهای دیگه و برای خودت خیلی بد میشه. پدر همسرم میگه خیلی خوب، اگه اعدام کردین کو وسایلش، کو جنازش؟ میگن که ما به هیچ خانواده جنازه وسیله نمیدیم. جنازش هم توی بهشت رضای مشهد، به اصطلاح قبرستان مشهد اسمش بهشت رضاش، اونجا دفن کردیم. بعد از اون دیگه به اصطلاح خودشون خانواده ها رو میخواستن دادسرا، یا اینکه بالاخره یه جوری به خانواده ها خودشون اعلام میکردن، ولی وسیله نمیدادن، فقط میگفتن دفنشون کردیم. تا اینکه از طریق یکی از خانواده ها که آشنایی توی به اصطلاح آشناش توی بهشت رضای مشهد کار میکرد، بهش گفته بود که از قول من نشینده بگیر، چون میترسید از به اصطلاح رژیم. ولی من شاهد بودم کامیون اینا رو آوردن و 3 جا، یعنی جا رو بعد به ماها نشون دادن، در 3 نقطه اینا رو دست جمعی دفن کردن. یکی از اون قسمت ها کنار قبر بچهای سال 60 بود که من عکساش هم همراهم هست، یعنی عکس همون قسمت ها و فیلمشون همه رو من دارم. بهشون میگه که یه قسمت کنار بچهای سال 60 بود، یه قسمت دیگه یک چیز برج مانندی، مثل فکر کنید مثلا یه مخروط مانند گلی تو اون منطقه بود. ما خانواده اسمش گذاشتیم جای برج. اونجا یه منطقه وسیع اندازه این سالن، خیلی بزرگتر، اونجا همشون دفن کرده بودن. بعد خانواده ها یه روزی یکی از مادرها خودشون می‌نویسه، بعد هیچ اثری نیست، فقط اسمش هست که ما یه جای دیگه هم بود. حالا اینو من بگم، قسمت 3 بهش ما میگفتیم کنار دیوار همون بهشت رضا، سمت دیوار باز همونطور بچه‌ها رو جمعی دفن کرده بودن، یعنی 3 نقطه مشخص بود. اونجا هم هر هفته جمعه ما صبح میرفتیم، خانواده ها گل میآوردن، هر 3 قسمت گل بارون میشد. ولی هر دفعه که ما میرفتیم اینا رو آب انداخته بودن، اون سنگا رو جمع کرده بودن، با بولدیزر صاف کرده بودن، یعنی یک سر خرابکاری میکردن. یه چند تا درخت اونجا بود، خانواده ها مادرای داغ دیده میشستن زیر سایه اون درخت‌ها که یک حال و هوای عوض کنن، ولی متاسفانه اون درخت‌ها هم قطع کردن، یعنی میخواستن فقط زجر بدن خانواده ها رو. خلاصه چه بهتون بگم، خیلی 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 به همه ماها بد گذشت و کسانی که در این قتل عام توی مشهد دست داشتن، یکی حاکم شهر اسمش رازینی بود، قاضی دجالی بود که یکی رازینی بود، یکی اسمش حسینی بود،
به اصطلاح دادیار ناظر زندان بود و یکی هم ولی پور. این 3 نفر نقش بزرگی در قتل عام بچه‌های مشهد داشتند. من الان امروز خیلی خوشحالم که شماها همچین جلساتی به پا کردین و ازتون خواهش میکنم صدای ما باشین. این آمرین و عاملین این جنایت هولناک رو به پای میز محاکمه بنشونین تا تاریخ بدونه دیگه هیچ جلادی، هیچ دیکتاتوری خودش اجازه نده که قتل عام کنه مردم ملتشو. متشکرم. سلام خدمت همه دوستان. خب همونطور که مادرم گفتش من در زمانی که پدرم دستگیر میشه خب 10 روز بیشتر نداشتم و زمانی هم که اعدام میشه 2 ساله بودم. ولی بعدی که من میخوام در واقع در موردش صحبت کنم و تجربه شخصی من هست و میخوام با شما در میون بذارم و شهادت بدم در موردش، مسئله‌ای هستش که در واقع شکنجه خانواده ها توسط رژیم بعد از قتل عام هست که همونطور که یکی از شاهدین در پنل قبل هم گفتش، اونها فقط یک عضو خانواده رو اعدام نکردن بلکه کل خانواده رو در واقع کشتن، حالا به اشکال مختلف. من 3 مورد رو میخوام مثال بزنم برای این مورد و همه هم در رابطه با خانواده خودم هستن که خودم به شخصه دیدم. یکیشو خب مادرم گفتش، بحث مادر بزرگم هست که بعد از 30 سال هنوز چشم به در هست و معتقد هست که یک شانسی وجود داره که رژیم این زندانیان رو و خصوصا پسر خودش رو نکشته باشه. برای همین این امید روز به روز داره در واقع شعله وجود این زنی که الان در واقع 86-7 سالش هست رو در واقع میخوره و به نوعی شکنجه روزانه است واقعا در طول 30 سال. مورد دیگه ای که باز هم در رابطه با خانواده پدریم هستش، بحث در واقع عمه ها و عموهای من هست، در واقع برادر و خواهرهای پدرم که اینها بعد از قتل عام تا سالهای سال اجازه ورود به دانشگاه رو نداشتن، اجازه کار دولتی نداشتن. یعنی عملاً از طریق حکومت اینها حکومت سعی کرده بود که به هر شکلی که میتونه راه زندگی رو برای این افراد و این خانواده به طور مشخص سلب بکنه. مورد آخری هم که میخوام مثال بزنم یک جنایتی هستش که در واقع در حق پسر عموی پدر من اتفاق افتاد. اون رو قبل از قتل عام به یک جرمی که سیاسی هم نبود اصلا، هیچ ربطی، چون ایشون اصلا سیاسی نبوده، یک جوان 30 ساله که اول زندگیش بوده، این رو به یک جرمی که در واقع مرتکب هم نشده بود دستگیر میکنن و میبرنش تحت شکنجه که اصلا برای یک جرم در واقع معمولی سابقه نداره و توی این شکنجه ها مدام بهش گوشزد میکنن و میگن با توهین بسیار که شما همتون منافقین، شما همتون بعد نسلتون در واقع منقرض بشه. 6 ماه بعد از در واقع خود قتل عام در تقریبا اسفند ماه 67 این جوان که اسمش هم ابوالقاسم قرایی بود رو به جرم در واقع به بهانه قاچاقچی مواد مخدر در ملأ عام اعدام میکنن. مسئله‌ای که خیلی جالبه اینه که این فرد اصلا به این جرم دستگیر نشده بوده، به یک جرم دیگه دستگیر شده بوده ولی تحت این عنوان بدون برگزاری دادگاه، بدون اون در واقع روال قانونی که در مسائل حداقل غیر سیاسی آدم انتظار داره که طی بشه، این رو هم اعدام میکنن. خیلی ممنون.